Please come. Thank you. Sir, namaskar. Sir. Take your take it. Thank you. Satya Swarup Yes, Jain, Honda. sir. You introduce yourself. Sir, my name is Satya Surupanda. I come from Jagatsinghpur. I did my schooling in Jagatsinghpur itself. Then I have studied computer science engineering from CV Raman Global University. I completed it in 2022. Then after I got a chance to work with ITC Infotech. It's a multinational IT company. I worked there for 2.5 years, initially as a developer and later as a resource manager in the same company. Tobacco. Yes, at the tobacco company, but ITC Infotech, it's a subsidiary of the ITC group. It's a IT company, sir. Then after, sir, for the past 6 months, I'm working as a local fund auditor under finance department in government of Odisha. And sir, my hobbies include watching meaningful movies having positive social impact in the society. Okay. What is the role of Finance Commission? Sir, finance commission. Both Central Finance Commission and State Finance Commission. Yes, sir. Sir, in every 5 years we create a new finance commission. In the state, currently 6 finance commission is going in, and it observes the past. It observes the financial statement and accounts for the past 5 years, and it also formulates the fiscal policies. It suggests the government how. In the short term, and in a long run, how government should operate so that we can have a better GDP and all over how we can improve our economy. What does Central Finance Commission do? What is the role of Central Finance Commission? Sir, Central Finance Commission, it Allocates allocates sir, money. No, sir, it doesn't. Finance. It allocates money that should be transferred to every states. It allocates money to different states. To different states. Out of their Out of the collected taxes. Yes, sir. And it also suggests Normally to which organizations they are giving? Finance Commission grant. State and central both are giving it to Gram Panchayats and Panchayat Samitis also. So these devolutions are coming from Finance Commission. They are also suggesting in what way they should. And not urban local bodies. They are not giving any. Yes, sir. All local bodies. They are urban local bodies, municipalities, municipal corporations, NSCs. They are also getting the funds from Finance. They are also allocating funds. Yes, sir. What is the objective? Sir, they are also suggesting in what way the funds should be utilized. Like, sir, there are sub-schemes under this the devolution from the Finance Commission. Like, sir, for the schools and mass education, having additional classrooms are being built in schools, and infrastructure are. You know, but not much. Out of this grant, they undertake the different developmental activities in Gram Panchayats, in Panchayat Samitis, in Jilla Parishad. Similarly, the case in urban local bodies. Because they had power. Those organizations were created by the government, but enough financial power was not given to them. Sir, they were not given finance. So they are collecting taxes, but that is not enough. That was not adequate. Yes, sir. To deal with this day-to-day activities. So for that matter, the government decided. So after which constitutional amendment? Sorry, sir, I am not able to recall it right now. 76 constitutional amendment. They provided this thing. And in the year 1992, 93. Under this 73rd and 74th. अब भल पढ़ो स्टेट फाइनेंस कमिशन ऊपर भल के गोटे धारणा हो. What is the role of Advocate General? Advocate General in a state, they represent the government in both in civil matters that are being put in courts. Only civil matter.
He is the highest legal law officer of the state. Yes, sir. He, he is he is appointed by whom? Governor of the He is state. appointed by governor because he holds a constitutional He is post. constitutional courts. Normally, what does he do? He pleads the cases of government He in defends High Court government and Supreme Court. High Court and Supreme Court. He doesn't come down to district courts. Sir, sir. So government has got 36 departments. So any legal matter of any department that is being referred to Advocate General. He is being assisted by whom? Who is the present Advocate General of Odisha? Sorry, sir. From your district, Jagat Singhpur, Mr. Pitambar Acharya is the Advocate General of India. এটা জানো না কিছু? Sir, How many subdivisions are there in Odisha? एवढा भी जानना. no. How many blocks? ये कौन OS 318 blocks. 18 blocks. 318. अच्छा 318 ବୁଝୁଛ ନା ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛ ପାଖାପାଖି କହୁଛ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହନ୍ତି OS ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ OS ଅଫିସର ହେବ ହାଁ କେତେଟା ବ୍ଲକ୍ ଅଛି କେତେଟା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବନି ଜାଣିବନି ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦିସ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ଅର୍ ଡୁ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ Sir, I read it, but I'll go through it again. ରେଡ୍ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା 314ଟା ବ୍ଲକ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଜାଣିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 58ଟା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଛି କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି 30 ଟା. ସେ ଜିଲ୍ଲା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେଇ ବସିଯାଅ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନା Sir. ହାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପାର୍ଟି ଇନ୍ ପାୱାର ଓଡ଼ିଶାରେ BJP government. କେତେ ସିଟ୍ ପାଇଛି ହାଉ ମେନି ସିଟ୍ସ ଦେ ହାଭ୍ 75, sir. ସିଓର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲେମ୍ କର 78 Sir, 70. ଆଉ 3 ଜଣ କେଉଁଠୁ ଆଇଲେ ନାଇଁ କହୁନା ଅଛି 78 ତ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଠିକ୍ ତମ କଥା ବି ଠିକ୍ Sir, independent ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ଅଲଗା opposition. they have now become the co-opted members. They are associated members. Those who have fought the election in independent seat and they have got elected. Hello. Who is the governor of Odisha? Evident na. How governor is appointed? Sorry, sir. How governor is appointed? Governor of the state is appointed. Governor is appointed Under by which article? Article 151, sir. Governor is appointed. By whom? President of India. What is his other roles? He is also chairman of the state universities within the state. Chairman, na, chancellor. Chancellor of the state universities and State university, different universities of the state. different ଏ universities. ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ କହିପାରୁନା ଓଡ଼ିଆ ବି କହିପାରୁନା ଆରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଚାନ୍ସେଲର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ସେଲର ଆଜ୍ଞା. ତାପରେ Uh, ସେଟା କ'ଣ ଇଏ ତାର ଅଦର ଜିନିଷ କ'ଣ ଇଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାଙ୍କ legislative power ହେଉଛି ଯେତେ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାସ୍ ହୁଏ legislative assemblyରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ସବୁ ଇଜ ଦ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର agent of the center. ଦ ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାୱାର କ'ଣ ସାର୍ ସେମାନେ appoint କରନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍. ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ତାପରେ ସାର୍ ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କି କାହିଁକି? ଷ୍ଟେଟ୍ରେ. ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଲାଗିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ସାର୍ if he feels that the state is not obeying the orders from the centers or unconstitutionally ଷ୍ଟେଟ୍ ଓବେ କରିବ ସେଣ୍ଟରକୁ ଓବେ କରୁନି ବୋଲି କିଛି ଲେଖିଦେବେ ଯଦି ସାର୍ unconstitutional when he feels that the state machinery cannot run in accordance with the provisions of the constitution. At that point of time, he sends a report to the President of India for promulgation of state emergency, which is otherwise known as President's rules in the state. That is his most important power.
Satya Swarup. So you have chosen English or Odia language for your interview? ओडिया सर Odia. Odia रे comfortable. सर ठीक ଅଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଜାଗା? ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର କେଉଁ ଜାଗା? सर विलेज होची पराहाट विलेज ना होची पराहाट ପରାହାଟ। ଜଗତସିଂହପୁରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଇ ଖାଇକି ଆସୁଛି, ସେଟା କେଉଁ ଜାଗା? सियाली एडसमा ब्लॉक କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଠି? सर जेहेतु समुद्र राइजिंग एंड सी लेवल ପାଇଁ କି ସେଠି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ କୋଷ୍ଟାଲ ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଠିକାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରିମ୍ପ ଫାର୍ମିଂ ସେଠିକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅକୁପେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର, ତ ସେଇଟା ହାମ୍ପର ହେଉଛି ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦ୍ର ଖାଇ କୂଳ ଖାଉଛି, ତାର ବେସିକ୍ କାରଣ ହେଉଛି ସି ଲେଭେଲ୍ ରାଇଜ୍। सी लेवल राइज बिकज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सी लेवल राइज। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଜୋଗ୍ରାଫି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ୍ ବି ଅଛି, ସି ଲେଭେଲ୍ ରାଇଜ୍ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ଲେସିୟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ମାନେ ଗ୍ଲେସିୟର୍ସ ଆର୍ ଡାଇଂ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲେସିୟର ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମେଲ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ ସିମ୍ପଲି ଇଟ୍ ଡାଏଡ୍? କିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି, କାହାର ନାଁ ଗୋଟେ କହିପାରିବେ? सर डूम्सडे ग्लासियर विषय हम शुणुଛୁ बट एटा कम्प्लीटली जाएनि मे बी इन 2050 और ଏବେ 2060। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ନେପାଳର ଗୋଟେ ଗ୍ଲେସିୟର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡାଏଡ୍, ଶୁଣିଛନ୍ତି? नहीं ନାଇଁ, सर ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଶିଆଳିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଜଣକୁ ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ କହିପାରିବେ? सर जदि मंदिर माने डिवोशनल पर्पस कहबी सर सारला मंदिर अच्छी गोरखनाथ अच्छी देन सर जदि इंफ्रास्ट्रक्चर देखा चाहते ताले पारादीप पोर्ट सेटा गोटे भल जगह सर तापरे आउ सर बीच जदि एंजॉय करना चाहते ता सर सियाली बीच गोटे भल ଆଚ୍ଛା डेस्टिनेशन। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? सर ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା କି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? सर से न्यूज ଜାଣିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ରହିବ, ଏବେ ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ତଳର ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଥିଲା ମୋ ସରକାର, ଏବେ ଆମର ଆସିଲା ଆମ ଶାସନ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? सर आम शासन जोटा गोटे न्यू तार गोटे वेबसाइट भी लॉन्च होती न्यू वेबसाइट गोटे सेटा गोटे सिटीजन सेंट्रिक पोर्टाल जो थे सिटीजन माने तांकर फीडबैक दे पारे बोथ ऑनलाइन ने ऑफलाइन ने व्हिच इन टर्न विल गारंटी ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी एंड द आंसरेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିସିଂ ଥିଲା କି ମୋ ସରକାରରେ, ନା ମୋ ସରକାରରେ ବି ଥିଲା? सर ये जिन मो सरकार रे भी थिला बट एटा गोटे रिवार्म स्कीम जो मे बी मोर एक्टिवली पब्लिक एंगेजमेंट हो पारिबो बोली आशा रहू। କେମିତି ପବ୍ଲିକ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟଟା ହେବ ଏଥିରେ? सर जेहेतु एथिरे पब्लिक माने डायरेक्टली ऑफिसर्स हुंतु किंबा लेजिस्लेटिव असेंबली रो बा कोसी पॉलिटिकल लीडर हुंतु तांको सहित डायरेक्टली कांटेक्ट करिकी से माने जो स्कीम रो माने करम सर सुभद्रा स्कीम रो जो माने डेलिक्वेंट्स माने अछंती से माने तांकर फीडबैक देई परिबे आ कोन एथिरे इंप्रूव हेई परिबो सेटा से माने सजेशन देई परिबे। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଜଣଙ୍କ ଘର ଥିବ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପାର୍ଟ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ ସି ବିଚ୍, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଘର ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ କି ଯେଉଁ ଯାହା ବି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଥିବ ସେଇଟା ଆରାଉଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଥିବ? 60-70 କିଲୋମିଟର, 50 କିଲୋମିଟର ମାନନ୍ତୁ, 40 କିଲୋମିଟର ଧର। 40 किलोमीटर ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ସେ ଆସିକି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ଗ୍ରିଭାନ୍ସେସ୍ କହିବ? ଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଇଏ 70-80 ଦଶକରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କ'ଣ ହେଇଛି? ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲେଣି, ऑनलाइन पोर्टल रे सर सेटा चैटबॉट हेची व्हाट्सएप रे सेटा इंटीग्रेशन हेची ସେଇ ଜିନିଷ କହିବେ, ସେଇ ଜିନିଷ କହିବେ। ମେନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲୋଜର୍ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଗଭର୍ନେନ୍ସ।
ठीक अच्छे आ गोटे मोर लास्ट क्वेश्चन सीन गुड कौन सीन गुड्स सॉरी सर सीन गुड्स विथ द कॉन्टेक्स्ट Sin ऑफ goods, जीएसटी okay. यस थोड़ा कौन सिन गुड्स एग्जांपल सर अल्कोहल हो गला टोबाको हो गला सीन गुड बोली कहीं कुआ होची माने सेटा सर मोर लेस पॉजिटिव इंपैक्ट अछि मोर नेगेटिव इंपैक्ट अछि सोसाइटी ऊपर सेति पय सिन गुड्स जोडा को मोर टैक्स अट्रैक्ट करू ठीक अच्छे आ गोटे लास्ट मु खाली कहबी आपनकर हॉबी टिके देखि दियो मूवीज आपण लिखिचंदी बोधे ना आगे मूवीज एबे गोटे ओडिया मूवी नेशनल अवार्ड पाइला जानछन दमन सर लास्ट ना दमन पाइथला लास्ट ईयर एबे ई वर्ष गोटे पाइछि ठीक अच्छे थैंक यू सर आगे सो सत्य स्वरूप हाँ यू फ्रॉम जगतसिंहपुर यस you have done that means your 10th right from Sailabala and Swami Vivekananda then tamara asno university okay Sailabala kiye thile शैलबाला जने फ्रीडम फाइटर थिले से आल्सो वुमेन एम्पावरमेंट क्षेत्र रे भी तांकर अवदान रहितिला कोन तांकर अचीवमेंट किछि दी तीनटा सर से जोग देइथिले मूवमेंट्स लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे से साथ देइथिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हाँ केबे जन्म होइतिले से सॉरी सर स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क केबे जाइथिले सर न्यूयॉर्क ना 1893 रे थिला शिकागो समिट जो फेरिले 93 1893 सर तापर आस फेरिला बेले डायरेक्ट पळे आसिले ना आउ कोठी जाइथिले सर ओके ठीक अछि ना इथिपि तुम जेहेतु मतलब यू हैव डन योर एजुकेशन फ्रॉम द स्वामी विवेकानंद साइंस मेमोरियल कॉलेज तापर टिके पढ़िबो अच्छा जा भी हो जगतसिंहपुर इज वेरी फेमस व्हेन इट कम्स टू यदि आम ओडिशा हिस्ट्री जदि देखिबा सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट्स जने स्टार्ट करथिले जगतसिंहपुर की थिले से हु वाज लीडिंग गोपबंधु चौधरी जगतपुर थिले से गोपबंधु चौधरी से कौन थिला को पोस्ट रे थिले से डेप्यूटी कलेक्टर थिले आदि कवि किए सरला दास कहीं तांको आदि कवि कह कहीं जगतसिंहपुर ऑल्सो नोन एज द कौन पे जाना जाए कौथि पे जगतसिंहपुर जाना जाए किसी कौन अपार्ट फ्रॉम सारला टेम्पल जो मुझे छाड़ देवी कल्चरल एस्पेक्ट आउ कौथि पे जाना जाए जगतसिंहपुर सर ओडिशा जीडीपी रे मेजर कंट्रीब्यूशन होची जेतु पारादीप पोर्ट रहउची एक्सपोर्ट रिलेटेड थिंग्स पाई कि जगतसिंहपुर जाना जाए सर पारादीप पोर्ट को रिसेंटली गोटे अवार्ड मिली को अवार्ड पारादीप माने इंडिया रा टॉप कार्गो कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट बनिची विथ 150 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी ज्योग्राफी ऑप्शनल आपनकर डेमोग्राफिक लिएबिलिटी कौन डेमोग्राफी लिएबिलिटी लायबिलिटी एलिनो लालिना आपन केमिति ताको लेमन टर्म रे डिस्टिंग्विश करिवे so El Nino is a warm ocean current La Nina is a cold ocean current कोठी देखा जाए so it originate from East Pacific Ocean on the Peru coast from South America and it eventually transmits through Antarctic Ocean towards Indian Ocean. Towards Indian Ocean. Indian Ocean रे कोठी पहुंचे सर इंडियन ओशन माने मोस्टली तार इंपैक्ट थाए मानसून ऊपर तो अरब सागर रे मास्कारिन हाई कोन लास्ट दुटा क्वेश्चन दवा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ କି ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜୋଗ୍ରାଫିର କ'ଣ ପାଇଁ ୟାର ରିଜନ୍ କ'ଣ କେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ରେନଫଲ୍ ହେଉଛି ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନସୁନ୍ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମନସୁନ୍ର ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଆସେ 2 to 4 ୱିକ୍ସର କହନ୍ତି ବଷ୍ଟ ଇନ୍ ମନସୁନ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବଷ୍ଟ ଇନ୍ ମନସୁନ୍ ତାକୁ ସେ ଟର୍ମଟା ହେଉଛି ସାର୍ ବଷ୍ଟ ଇନ୍ ମନସୁନ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଲିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ହେଲାନି ତ ବ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ମନସୁନ୍ କେମିତି ହେବ ସାର୍ ଏ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ରେନଫଲ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଯେତିକି ହେବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଲା ନିନା ଆଚ୍ଛା ମନସୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିବ ଯେଉଁଠି ମନସୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେ ଫାଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେରଳ କେଉଁଠି ଲାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୋତେ କୁହ ତାହେଲେ ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल एते काहेकि होची Sir, one of the major reason is Bay of Bengal is hitting more than its average. माने जति के average रहवा कथा ताठरू अधिका सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ुची सेति पई कि सर ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रीक्वेंट होची नहीं मो कहे कथा जेमति कि देखंतु नंबर ऑफ रिवर जदी देखिबा हमें चाहे से माने गंगा ठु नै कि आपन से कृष्णा माने भी चाहे सर टेम्परेचर नहीं सर नदी भी गोटे सी रो सरफेस टेम्परेचर पई कि रिवर भी गोटे रीजन आउ सर बे ऑफ बेंगल टा एनक्लोज टू सी रहउची तो तार टेम्परेचर तार पानी अलगा ओशन सहित मिसिया पई प्रॉब्लम होची सेति पई सर पांचटा क्वालिटीज को जोटा गोटे सिविल सर्वेंट पई दरकार सर पेशेंस पेशेंस टू हियर पीपल सर ऑनेस्टी इंटेग्रिटी तापरे सर ट्रुथफुलनेस सर्विस टुवर्ड्स नेशन ओके लास्ट क्वेश्चन एंड ए सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दवा लेट्स से आपण गोटे वीडियो अच्छे कौन से गोटे ब्लॉग रे आपण फूड जेतले देखिले कि फ्लड हिची जगतसिंहपुर एमती फ्लड आसे को रिवर आसे जगतसिंहपुर देवी रिवर सब देवी रिवर आसे जो आपनकर दळई घईटा भांगी जे एबे तो होनी छाडंतु सपोज भाबंतु आपण फूड डिस्ट्रीब्यूट करूछंती सडनली आपण देखिले फूड आपनकर रन आउट हो जाइछि किंतु किछि लोक नीडी लोकन को फूड दरकार आपण केमिति सॉल्व करबी प्रॉब्लम को फूड नहीं माने गोडाउन नो भी सॉरी खत्म हो नहीं सर अन्य डिस्ट्रिक्ट रो हेल्प ने भी पाखापाखि केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गला पुरी डिस्ट्रिक्ट हो गला कटक डिस्ट्रिक्ट या थ्रू यदि सप्लाई पर यदि रोड भी माने रोड एंड ब्रिजेस भी काम करनी तो एयरलिफ्ट जरिया रे यदि खाद्य पहुंचे परिबो सेटा पे ट्राई करी थैंक यू सो योर इंटरव्यू एंड्स हियर एंड वी विल हैव फीडबैक सेशन हाँ तो एटा जोटा देखा कि नॉर्मल जिनस जोटा सार पचारे स्टार्टिंग रे तो बेसिक जिनस गुड़ा यहाँ तो हम एक्सपेक्ट करुचे गोटे कैंडिडेट जानिए कथा इवन तुम गवर्नर ना जान राइट तो फीडबैक रे जदि मु कहबी कि फास्ट ये बेसिक जिनस गुड़ा जानी था कहीं यहाँ बहुत जरूरी ओडिशा रे जॉब करिवो फाइनेंस कमिशन पचारे से भी क्लैरिटी नहीं देन आपको ऑडिटिंग पचारे से क्लैरिटी नहीं इवन जो आपको पचारगला कि अटर्नी जनरल से भी आप भूल आंसर थे आप कहले ओडिशा रे अटर्नी जनरल ओडिशा रे अटर्नी जनरल कुआडे आसीबो एडवोकेट जनरल आसीबो ना तापर सार आप जो कहले से तुम कहले हाँ एडवोकेट जनरल तो सेठी कन्फ्यूजन सेठी भी रोची मो कह कथा जो आंसरटा दौरान क्लारिटी रोनी बस ये मोर कह कथा आउ जोटा दे ना बहुत सिली क्वेश्चन थिला तो दीटा जाऊ इम्प्रूव करा पड़ो बाकी जो आप टिके इधर आप क्लीन सेप रे जिवे नहले बियर्ड को ट्रिम करेंगे जदि आप रखिए पूरा छोट छोट बियर्ड रखिपारे तो यही जो बर्तमान गेटअपटा अच्छे आपको चेंज करेंगे है दुई रे आप किसी स्माइल करिया दरकार नहीं बेसी है ना प्रिसाइज रहे आक्यूरेट रहिबे व्हाइल गिविंग द आंसर यू हैव टू बी प्रिसाइज एंड आक्यूरेट रहा पड़ो बाकी एते बेसी पूरा भी डरी जीवार नहीं आउ रहा कि से जो छोट छोट एरिया गुड़ा अच्छे ताको इम्प्रूव करंतु आउ मुंड को बारंबार हलिया दरकार नहीं सेटा को सार भी कहले सेटा को तुम जानी पारुन बुझिपार सेटा माने जेहेतु गोटे अभ्यास है जना पड़ूनी तुमको जना पड़ूनी कि एक्जाक्टली तुम यू आर सेकिंग द हेड तो सेटा टिके कंट्रोल कर ठीक अच्छे
सर तमें ओडिशा पर पूरा फुल नॉलेज रखा दरकार 30टा डिस्ट्रिक्ट विषय में सब कौटी झरणा अच्छी कौटी बण अच्छी जंगल अच्छी नेशनल पार्क अच्छी बायोस्फीयर अच्छी वाइल्ड सैंक्चुरी अच्छी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अच्छी सैंक्चुरी नेशनल पार्क भीतर तफात कौन बहुत कथा रामसार प्रोजेक्ट केतरा अच्छे रामसार प्रोजेक्ट केतरा अच्छे ओडिशा भीतर 6टा हाँ 6टा सर कौन कौन कहले ହୀରାକୁଦ ଗୋଟେ ଟାମ୍ପରା ଲେକ୍ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଚିଲିକା ଭିତରକନିକା ଅଂଶୁପା। ସାତକୋଶିଆ ଅଂଶୁପା गुड এইটা জানিছ ঠিক আছে সবগুলা পড়ি যা ওড়িশা উপরে ফুল আইডিয়া কর হলা তুমি জগতସିଂହପୁର ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ସେ କହିବ ସବୁ ଯାକ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ କେତେଟା ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେଣି ଆପଣ এটা ফার্স্ট ଫାଷ୍ଟ କେବେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 12 12 ତାରିଖ କେତେଟା ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଡ୍ରେସିଂ କଥା ତ ସାର୍ କହିଲେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବେ লাইট কলর হোয়াইট শার্ট White. নেভি স্যুট ହଁ ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଯେମିତି ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଉଠିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଚାହିଁବେ କି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବସିବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଦୁଇଟା ଲେଗ୍ସକୁ ରଖିପାରିବେ ହବି ଯେଉଁ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରା ମୁଭି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲା ତେଣୁ ଏଇଟା କାଫି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମୁଭିକୁ କାଫି ପ୍ରେଜ୍ ବି କରାଯାଉଛି ଦମନ ପାଇଥିଲା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପାଇଥିଲା ଏବେ ଆର ସବ୍ୟସାଚୀ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଭି ଲେଖିଛନ୍ତି ହବି କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଟିକେ କରିବେ ବେଟର୍ ହେଉଛି ୱାଚିଂ ମୁଭିଜ୍ ଲେଖିବେ କାରଣ ମିନିଂଫୁଲ୍ ମୁଭିଜ୍ ୱିଥ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ୱାଚିଂ ମୁଭିଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଲେଖିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦେଖିକି ଯିବେ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ପୁଷ୍କରା ମୁଭି ପାଇ ୱାଚିଂ ମୁଭି ଯଦି ପଚାରିଲେ କେଉଁ ମୁଭି ଏବେ ଦେଖିଛ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ କହିବ ଉପରୁ ବନେଇବ ସେଇଟା ସାର୍ ପ୍ରିପେୟାର हाँ यहाँ भी सार आप ठीक कहले से मझे मझे ऊपर को भी अनौचंती एमती कर आंसर देला बेले ୱାଚିଂ ଟିଭିରେ ତା କହିଲେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଲେଖୁଛ କ'ଣ ମାନେ ମୁଭି ଦେବା ମୁଭିର କିଛି ଜାଣିନା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ କି ଲେଖିବନି କିଛି ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟଟା କରିବେ ମାନେ ଯିଏ ସପୋଜ ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୋତେ ତ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ କେଉଁ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ନ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା କନଫିଡେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ ଆପଣ ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜବ୍ ତ ଏଇଟା ଆଉ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଯିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଜବ୍ ନାହିଁ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରୁହ ମାନେ ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତେଣୁ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବେ ଏସବୁ ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ମୋ ସରକାର 5 ଯାହା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆମ ଶାସନ ମୋ ସରକାର ଉପରେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବାକି ଠିକ୍ ହେବ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭୁଲିଗଲି କହିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ପଚାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି କି ସାର୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବି କି ଆଇ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ସେଠି ଆପଣ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ସାର୍ କାନ ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ କାରଣ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାପରେ ସାର୍ ରିୟଲାଇଜ୍ କଲେ ତାପରେ ଆପଣ କହିଲେ ନା ସାର୍ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ପଚାରି ନେବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଚାଲିଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାର ଯାଉଛି ହଁ ତେଣୁ ଆଲାଉ କରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପରମିସନ୍ ନେଇଯିବେ ଆଉ ମଝିରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ କହିଲା ଭିତରେ ପୁଣି ଇଂଲିଶକୁ ପଳେଇବେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇବେ ନା ସେମିତି କରିବେ କିଛି କିଛି ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଯୋଉଟାର ଓଡ଼ିଆ ଜଣା ସେଇଟା ଚଳିବ ଯଦି ସେଇଟା ପୁରା ଇଂରାଜୀରେ କହିବ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦରକାର ମାନେ ସେଇଟା ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସୁଇଚ୍ କରିବେନି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିବେ ଓଡ଼ିଆ ବି କେଉଁ କହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ Panelist- ଇଂରାଜୀରେ ଭଲ କହିବ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ପଚାରୁଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ପଚାର ଇଂଲିଶରେ ବେଟର୍ ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ପରମିସନ୍ ନେଇ କହିପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍